Nag-away sila? Oo. Nga nag-away man. Ilan ay Ha? saan? Unsa? Nagunsa? Anak. Anak. Nagunsa si Tawi Gravy? Away. Sila. Ginsa man pag-away ba? Away sila. Asa daw? Away sila. Kisay kuyog nimo. Kisay kuyog nimo. Then, Kisay kuyog nimo. Lululululu. then open door. Then, open door. Hoy! Ayaw, ayaw! Asa ka? Open door. Open door lagi, oy. Ay, lugaw din eh. Open door. Sikoy? Open door. Then, Split sa, split. Hello, open door please. Puno. Split, lulululu. Open door please. Ala, may plate mo kalaro. Dali. yeah. Wow. Ay, di lagi mahilab, uy! Split sa dira, split. Tatagaan kag makaon. Lalalala. Hiwi, pikas, pikas. Kilid para... Lalalala. La. Oh, unsa man imo? Unsa man imo? Remote. Humut. Unsa sa imo? Unsa imo ha? Unsa mo eat? Unsa gani? Unsa gani? Unsa man? Unsa? Ha? Unsa? Ha? Unsa imo? Ha? Unsa imo? Litik. Ana be. Ana. You 1, 2, 3. Bira. Bira ha. Yan naman. Get it, get. Get. Lah, smala. Hello, Adi. Ala, ala. Dara imong regalo oh. Imong regalo oh, dara oh, imong gift oh. Yan. For you. Wow! Ah! Oh, dada dito mama. Kuya oh. Kani tag kuya ni oh. Kuya ha. Oh, Oh. wala ka dada dito, wala ka dada dito. Ala pa niya, ala pa mo. Kita ingat pa. Sinilas niya pa lo, sinilas niya pa lo. Mm. Maong Maong, oy. ang bilas. Oh, thank you, Mala. Thank you, Mala. Thank you, Welcome, Mala. baby. I'm gonna shout it from the housetop, Bless proclaim it from the Mama, mountain bless top, it from tell the world around me Jesus saves. Bye. I have made my choice. I'm gonna make it. Sige. Asa man ako? Where? Asa daw ako? Rice meal. Okay, kaon na to guys. Ang bango. Tocino. Oh my gosh, you're so dark.
So guys, we're going to eat Abol na tayo mo. tosilog. Yes. Mana? Mm. What's the masala? Ano, ito na to. Asa mo? Yeah. I don't know.